ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱷᱩᱞᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱥᱚᱝশোধᱱᱟ সংশোধন ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱᱛু ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ। তাহলে আবহাওয়া লালচার আরিচারি আবহাওয়া নয় যে বুঙা বুরু সে আরি কদো অপায় এম চালান তাবনা বাতাও তো হয়ে তাবনা যাহা দো জমসিং বিনতিরে হনা তাবনা যে আবহাওয়া সাউতা আরি কদো বুঙা বুরু এম চাল আরি কান তাবনা গোসা এম চাল আরি কান তাবনা এটা পুঁথি পতন সে জমসিং বিনতিরে আবহাওয়া মেনা তাবনা ওনা তো তালাতে আবহাওয়া সচেতন মিটান যে যাহা ভেতিরে আম যেতি তালাক খানা সেটাই নাম হতালাক তাহলে উনা তো আম তুচ্ছ ভাবাগত এটা ধর্ম মাতা হবে মিটান যে নিজস্ব ধর্ম কালচার এরিচারি মেনা ওনা ধর্ম কালচার এরিচারি তালাতে উনি হাবিল আর মাঝি বাবা এরিচারি সে সাঁওতা এরি को जोगाव बेतन से हारा बुरु लगित तेदो अपनार के सचेतन हो तबना मिट्टा अब समाज व्यवस्था को मेना माझी बाबा गोरेज बाबा नायके बाबा जग माझी बाबा पानी बाबा बाबा कथा तो नोडे खना के हे कना जे नुकु तो आपत तुल्य हर कना तो आ नुकु तो धरम बुंगा पातारे हर के साथ नोडे सेतराका सालाम के ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱩᱲᱠᱩᱲ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱧ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱚᱣᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤণᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱩᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ যদি কটিক কটিক বন নিয়া তাহলে ওনা রাম লিকা করিয়া আবো বন বালা হোমিওপ্যাথি রাম 12 রকম রাম 13 রকম রাম আয়ুর্বেদিক না হোমিওপ্যাথি না অ্যালোপ্যাথি না আবো আয়ুর্বেদিক রাম হোমিওপ্যাথি রাম কো মেলা ওনা সাদা ওনা গ্লুকোজ জ্বালা পারা ওনা যদি অ্যালকোহল তো খপাতে ওনা রাম লিকা করিয়া তাহলে নিয়ে আবো पंडित रघुनाथ मुर्मू के लेकर झटो के किंतु राम लिका যদি বন পেফু ফুট এবং প্রতি চেপে ঘটিনা আমাদের কিন্তু হমরা রাম লিকা করি না আর ওনাকে যদি প্রতি প্রতি বন ব্যবহার লিখা তাহলে হচ্ছে আবো হমরা 20 লিকা করি নয় তো ঘটনা তো মিনা করোনা কম বেশি যত লোক বাড়ায় আদো বাড়ায় কাতে আপনারা কিন্তু সচেতন তালা থেকে আবো কিন্তু নাই নাপা মিটান পরিবেশ খারত আর খারত তালা থেকে আবহাওয়া যাহা অলক পাহা ব্যবস্থা মেনা অলক পাহা ব্যবস্থা মিটান জোর সে যেটি সে মিটা মই বাবু হওয়া বাই অলক পাহা যাহা বাই শোনা তাহলে অলক পাহা সেবা করতে গেলে মিটান ভালো করে ভাবে পরিবেশ তৈরি করতে গেলে তাহলে নিউ হাঁটি নিউ পৌরবে তাহলে আবহাওয়া যাহা লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই নাপা জীবন যাপন ভাগে ভাবতে জীবন খাওয়া না যাহা লক্ষ্য উদ্দেশ্য ওনা খান আবম হারাতে হবে নামা সে বাবম লাগাবে অনেক আবো কিন্তু বুঝে তখন কারণ আবলবন ভুলা আর ভুল আবো কো সানাম কো গালক তালা থেকে ভুল কবন সংশোধনা আর ভুল সংশোধন কাতে গে মিট্টান হওয়া কিন্তু নাওয়া ডাহার সে নাওয়া জীবনে খাওয়া দাড়ায় ওনা থেকে আবহাওয়া সরাস জিনিস না তখন যাহা মাঝি এরি আবহাওয়া মই কো ববু কো সে যাহা কে অদ্দোষিকা আবহাওয়া সানাম কো তালা থেকে আবহাওয়া আলাপ আলোচনা সে আচার বিচার তালা থেকে যাহা দোষ কো জ্ঞান উনিয়া দোষ তো ইয়ার মতো থানা তালা হতে ওনা দোষ কো ধাপা মিলিকা কানা আদা মাদা কিছু বাবা উদার কোয়া তাহলে কারণে নুকিন যাহা দোষ এত কোয়েটা এত আর যাহা দুঃখ লিনা ওনা দোষ কে কিন্তু ওরা ফুটে লিনা উनको हम अपना रखो নয় যে আবার বিচার সিস্টেম রহে না নিয়ে বিচার हम আবার সরস নাতে বাছনাও করতে না বিষম রহে কারণ হচ্ছে আদিবাসী মধ্যে আবার যে কালচার কো মিনা ये কালচার সরস গীতা বনা ये বিশ্ব বাওয়ার का স্বীকৃতি প্রদান করা যাহা হচ্ছে 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড
आदिवासी डे विश्व आदिवासी दिवस चेदा अब आदिवासी दिवस स्वीकृति नाम किदा जे अब जो ना जे अब कल्चर को मेना तो सानामा दिक থেকে যত ভালো উপকার মেনা ये अब कल्चर में বিচার ব্যবস্থা মধ্যে সানামা আগে কিন্তু अब সরেস বুদ্ধি লেখানা मिटान दोइको को नाम करते गए वो 9 अगस्त वर्ल्ड आदिवासी डे को स्वीकृति को हम करा विश्व कुमार को छठियर को डालिए तभी तो कौन पावना रुबान करता है अगर मिलता सोरेसा सावतार मानवी का नाम आगो अगर अबो लालचा अरिचरी अबो ना जो बुंगा बोरो से अरि को तो अपाय अंचल अंतर ना ये बताओ तो कहीं तो ना जहाँ तो जॉसिंग दिन तिरे होगा तब ना जे अबो सावता अरि को तो बुंगा पुरु अंचल अरि कांता बना लिटो गोसा अंचल अरि कांता बना ये तो पुथी पतन से जॉसिंग दिन तिरे अबो मिला तब ना उन्हें तो कला तो अबो सचेतन मा जे एमनी तो जहाँ कथा को बोल को पुथी को खुदा को बांधते हैं नौकरी का मंडी का नाम निकोन सरस सावताराम मंडी का नाम आगो तला आबो लालचा निमाचा को पैसा मंगाल करते जदि इटा से कौन दाड़ा जहाँ कौन यारे को गया बिको अबरन जोड़ भाई को बिको ईश्वर धर्म को हटाओगा ईश्वर धर्म हटाओगे आपको मने कना को आला ईश्वर कहते इंग्लिश कलर वाला और जॉर्ज बेस्टर वाला और एडी गांव में काम एडी नापाय हो गया यार निये का इतना जो मूर्खों के पास गया से आपका मूर्खा नहीं करना ये कथा तो तुम्हारा जहां तो हो करना अब हम तो मोबाइल को बंद व्यवहार कर मोबाइल को जो जब नेटवर्क बात है मिट्टा फोन से आगे फोन अब उनको कथा बांध को ले गया कारण तो किदा तो मोबाइल के लिए नॉट रीचेबल kita mau YouTube reachable kana ana da kana na tower network bayna anda ebar network যখন বাইরে আমরা তাহলে আবো নির্ভর সাথে আর নির্ভর কথা কিন্তু তখন এখন চকলবাক্য বাবা বলা লিঙ্ক কে kana যখন আবো সন্তান হইতে এটা যে তখন কনভার্টার তখন তো কিন্তু উনি হওয়া যাহা মনের কথা কো মনের না কথা কো যাহা সঙ্গে সংযোগ চেষ্টা তখন তো কিন্তু ওনা নেটওয়ার্ক কমিবায় কারণ তখন না নট রিচেবল লোক মিটে আছে তখন নিয়ে তো বিষয় তখন যাহা আরে সে আরে না আবহাওয়া সাঁওতাল না যাহা কালচার কো আবার যদি আবরণ কো হিনা কথা না bunga buru nak barang buru jahara mau ke turui ko luku ko hindi english ko mantro bakhe kata do ona da network connection do bang ne ona da aba jana malang te connection ho ar jana malang te rod dala kan je connection ho ar unaruna napai meta upokan jahana ke kan le unaruna gorobon nyam dala unta de abo santaran ke ise dhara hata hota इंग्लिश हिंदी का हो आता का होना नॉन रीचेबल को बोल लिया को उना खातिर ले जे मिटन जे जहां जो तीरे आवन जति तला घना छठे नाम होता तला उना को आम तुच्छ भवाव का इटा धर्म होता होगा आना धर्म तला का केटे जो हरा हुआ मेरे बखन बा हो गया नियत में घटना होई तना जहां हो तला इंचुआ बस को फिर ना दे इसे ये तो चलावना उनको हमारा चलावन है समस्या और बकवास अब जम देती तलाते जम देती दोनों को लेना जम बिटे गुना बुरे तलाते अब इसे धर्म खुना ठीक नाम करते अब संता निर्मला समाज का अब ऐसी है करना ये तो मीटिंग है गीता को जहाँ को चला तो भूल ते हो मोह ते हो मैं कोनो लालसा ते हो चला करा ये भी आपवा का अधीन भूल करना नितिन मा नितिन दुमाला और ये दुमाल कांते के आला ये वाला कनुरा कदा इनसे वस्तु ना मिटा तो गया कमी कर रातनी या दिन ये कदा
मिट्टान जे निजस्व धर्म कल्चर एरिचेरी मेना उना धर्म कल्चर एरिचेरी तला तक उड़ी हाजिर दाड़ा नॉन को माना बता हो तब और माझी बाबा एरिचेरी से सावता एरी को जुगाड़ बेतन से हारा बुरु लगी के दो अपना के सचेतन हो तब ना कारण मिट्टा अब समाज व्यवस्था को मेना माझी बाबा गोरख बाबा नायक बाबा जग माझी बाबा पानी बाबा बाबा कथा तो नोडे खना के हेक कना जे नुकु तो आपत तुल्य हर कना तो आ नुकु तो धर्म बुंगा पाटारे हर कना ताले नुकुआ मान्यता बानान कता अब जुदी मिट्टा आते रकम भाषा माझी गोदे नायक पानी जग माझी नुकुआ नियम मता सेटा एरी चलते आबो बढ़ाओ ना ओना जो बाबन पलावा बाबन मनावा ताला आतो जमन भइले तबना आना आतो हो आरन निधन से के चला नॉन के कथा कान तबना और दुसार के नोडे सेतरका सानाम के इन वन मारन को तो अब्जता कुरकुर दिया और हुडिन को तो समन तुले एम चाल कता हुडिन माता नॉन के थुती गलत नॉन के थुकिन के